हरिओम फ्रेंड्स ओडी ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियो आसन जाना वृष राशि जुलाई 2024 संपूर्ण राशिफल ग्रह मानकर गोचर ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आसुवा जुलाई मसरे वृष राशि व्यक्ति कौन सब नुआ आणिक आसी कौन से ही खुशी आसीज आपंकर जीवन को कौन सावधानता रही सबकिछ जानवा भिडियो माध्यम तो भिडियो को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडियो भल लगे लाइक निश्चित करूँ। ए चर्चा करवा एमंकर धनुर स्थिति कार्यर स्थिति एम लव लाइफ किपर रही अच्छी दाम्पत्य जीवन संतान मान स्थिति और छात्र छात्री मान सबकि रही है भिडियोटे। तो प्रथम जाणिनियंतु यह राशिफल आपण केवल खुशी ही खुशी आणिक आसुअछि। प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक ग्रह मान सपोर्ट आपण सहित ही ग्रह गोचर क्यों प्रकार आपन को सपोर्ट करुँच देखु यही मासरे 3टी बड़ राशि परिवर्तन हेब। तो संपूर्ण विषय जानापी भिडियोटी को निश्चिंत रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडियोटी भल लगे लाइक करूँ। पूर्वर रोथुवा समस्त समस्या मान अंत हेब। आपणकर जीवन में खुशी समय आसवाक जाउची। यही समय विशेषकर सबुठारु बेस्ट विद्यार्थी मानक पई रहिबार अछि। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एबे क्लियर करि परिबे। आपणकर क्षमतार वृद्धि हेब। पाठपढ़ा प्रति आपणकर फोकस दृढ़ निश्चय सूर्यंकर तेज आपनको मिली पारिबो। विशेषकर आपनको बड़ मानकर सपोर्ट आपणकर पितांकर सपोर्ट आपनको गुरु मानकर सपोर्ट मध्य प्राप्त हेब जहाँकि आपनको आगक बढ़िबारे सहायक हेब। व्यापारी मानक पई मध्य बहुत ही शुभ रहुअछि। व्यापारी मानक पई उन्नतिर समय विचार करा जाउछि। व्यापार आर्थिक लाभ आपनको सूर्यंकर कृपा कारण मिलवाक जाउछि। जो भी लोक सरकारी चाकरीटे पई बहुत दिन प्रयास करि आछुछंती एबे स्थिति आपणकर पक्षरे ही रहिबो। आपनको यही समय आपण प्रयास करती तो भल चाकरीटे मध्य मिल पारे। यही समय राजनीति व्यक्ति मानक पई मध्य बहुत ही अनुकूल सब्यस्त हेब जहाँकि आपण समय को लाभ में भरिक रखिब। यही समय नुआ संपर्क जोड़ी हो पारती किसी नुआ मित्र बनवे। जो भी जातक लव रिलेशन अच्छा आपणकर संपर्क विवाहर बंधन पर्यंत पहुँची पारे। परिवार सहमति मिल पारे। आपणकर बाणी में मधुरता आसीज और निजर कथा द्वारा लोक मानक आकर्षित करें। तेबे सूर्यंकर किसी उग्र स्वभाव आपण देखा जाऊँगी किंतु यह आपण लाभकारी सिद्ध हेब। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। आपण मध्य यही समय स्वाभिमान सबुठारु अधिक देखादेव। यही समय आपण कहा आगे भी हाथ बढ़ाइबे नहीं। निजर बल ही निश्चय आगक बढ़े। निजर बल ही आगक बढ़े। मंगलंकर कृपा कारण आपण प्रत्येक कार्य को न्यायपूर्वक करेंगे। सत्यभाषी रहिबे। सठिक दिगरे कार्य करेंगे। धार्मिक कार्य मध्य आपणकर अधिक रुचि देखादेव। यही समय जो मैंने भी विदेश यात्रा करने प्लान करुँच किंबा विदेश सहित जड़ित कौन भी कारोबार करने को चाहते तो आपण समय अत्यंत ही शुभ। आपन को 4 गुणा लाभ मिलवार संभावना बनुअछि। जदि यही समय डिफेन्स सर्विस ट्राए करती खेलकूद इंटरेस्ट रखुता तो निश्चय ही आपन को आगक बढ़िबार सुजोग प्राप्त हेब। और जदि आपण यही क्षेत्र में प्रथम ही अच्छा तो प्रमोशन जोग मध्य बनुअछि। पूर्व मासरे कौन भी कारण किसी बाधा सृष्टि होइथिला ताहा मध्य दूर होइजिवो और आगक बढ़िबार सुजोग निश्चय ही आपको प्राप्त हेब। बड़रू बड़ काम आपणकर सहजरे ही होइजिवो। जेपरी परिस्थिति रहिबो सेपरी आपणकर स्वभाव रहिबो और सही अनुसार आपनको रिजल्ट मध्य पॉजिटिव ही मिलिबो। एही कारणरू धन प्राप्तिर प्रबल योग बनुअछि। शेयर मार्केट रे थिबा व्यक्ति मानक पई बहुत ही लाभ देखा मिलिबो। कौनसी उपहार आपनको मिल पारे। बहुमूल्य रत्न मध्य प्राप्तिर योग रहुछि। किछि ना किछि एपरि घटिबो जहाँकि आपणकर मन में प्रसन्नता भरिदेव। संतान योग मध्य प्रबल रहुछि। एबे सुन जानिबा संतान प्राप्ति विषय रे। संतान प्राप्तिर मध्य योग बनुअछि। जो भी लोक संतान सुखर वंचित अछंती तो आपणकर इच्छार पूर्ति होई पारे। समय आपणक पई भाग्यशाली सब्यस्त हेब। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपणकर सहित रहिबो। धार्मिक कार्य आपणकर रुचि बढ़िबो। यही समय धार्मिक यात्रा और छोट यात्रा मानकर मध्य प्रबल योग बनुअछि और यही यात्रा मान आपणक पई सफल सब्यस्त हेब। भाई मानक सह संपर्क बहुत ही भल रहिबो। विशेषकर छोट भाई भौणी मानक सहित सेमानक ठार मध्य आपणको किछि सहयोगर प्राप्ति हेब और आपण मध्य सेमानकु सहयोग पई तत्पर जणाजिबे। मंगलंकर कृपा कारणरू डॉक्टर्स इंजीनियर्स उपदेष्टा वकील जज भल पोजिशन प्राप्त करि पारंती। खेलकूदर क्षेत्र में आप आगे रहिबे। जो भी लोक डिफेन्स सर्विस ट्राए करने को चाहते आपणकर इच्छा मानकर पूर्ति हो पारे। भल चाकरीटे आपको यही क्षेत्र में मिल पारे। यही समय आपणकर परिश्रम एकाग्रता उचित फल प्रदान करिवो।
ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମୟ ସଠିକ୍ ଆସିଥାଏ ତ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ତ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ହାଡ଼ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ବିଦେଶ ଜନିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜମିର କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା କୋଇଲା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ବୁଲାଇ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ କ୍ଷୀର, ଦହି ଓ ଚାଉଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଜରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟାର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି କିଛିଟା ବି ଖରାପ ରହୁଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟମାନଙ୍କୁ କରି ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ଜୁଲାଇ 2024 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।